Turang resnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat uari minggu manbanta kerina. Meriah ukurta ibas mengketik batin minggu trina titis enda. Minggu ija gerejanta ngejapkan keleng ate ras pengarak-ngarak di bata arah pengidahta karena di bata si telusada. Di bata bapa anak ras kesah si badia. Minggu enda iajuk kita ngejapkan kinir sadan di bata alunehken padanna si benaken arah di bata nepadoni ras isina seh kukarya keselamatanna arah Tuhan ta Yesus Kristus ras bagepe penamani kesah sibadia seh kupendungi zaman guna ngumputi katenda ras kita rende ibas nomor 210 ayat sada bagepe duaken ibabai song liderta. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus Tuhan ta, ras ibas gelar kesah si badia. Kejuah-juahan jadi si kerajaan kala sing rebakkan dirina ras di bata. Bagepe sinjaga kinir sadana ras di bata. Kekelangan ras kemudian di bata sinemani kegeluhunta, genduari nari sehrasa lalap. Amin. Tapi aku kundeken ka puji-pujinku man bandu, kubahan me persembahanku man bandu, janah kusahkan ateku kaisi enggo ku padankan, sabab ibas kamnari kabrehna keselamatan Tuhan. Cuna 2 ayat siwah. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia arah nendenta nomor 370 siwah ayat sada. Surga doni
Di batanta erdolat dengan erkuasa, engkau itepana langit ras doni, rikut ras kerina isina alu mahuli. Ipuji kami kam Tuhan, kam dibatasi erdolat dengan erkuasa. Yesus Kristus singgorah kudoni enda, reh ia maba perdamen ras keselamatan, arah kematian ikayu persilang. Italu kena kematian, jenari nangkih ku surga, guna nikapkan ingan man manusia. Ipuji kami perbahanan du si belin, kematendu nalamatkan kami si berdosa. Di bata tetap menjagai, dengan mereka kepentaran man banta, arah kesah si badia, seh makalah kita melumang, dengan talu ibahan doni enda. Ipuji kami, oh Tuhan, gegeras kepentaran dukap, si bahan kami ngasup lalukan perbeben doni enda. Si penangkih pujin taman di batas si telu sada, alurende kita ibas kita mendenden nomor 408 ayat sada. Dibata enggon cidahkan kemuliaanna, mereka perkuah Athena arah Yesus Kristus, ras jagai kegeluhenta arah kesah si badia. Si gejap ngendia pendahin dibata ibas kegeluhenta, mari si renungkan ibas paksa tenang. Mari toles yaku kendo santa arah dendenta nomor 76 ayat sada seh 2. Oh
Tandai di bata nge manusia, ibas kini langasu pena ngerembakkan diri man di bata si badia. Maka nina, kutamakan me undang-undangku kubas pusuhna, janahku suratkan me kubas ukurna. Tole nina, kulupakan me dosa-dosana, ras perbahanana si jahat. Bagaimana di bata man banta kerina. Amin. Si penangkih pujinta arkiteken dosanta enggo ia lemi di bata arahan dendenta nomor 321 ayat sada. Ngoge kata di bata bagin si pemenah, ibuat ibas kitab Amos. Amos 5 ayat 6 10:4. Bagenda katana, dahilah Tuhan maka kam geluh, adilang desken api sigurlah me ia, maka meseng ibahana bangsa Israel. Meseng me anak kuta Betel ipan api jana isi pelangasup nimpetisa, cilaka mekam, okam sinalihkan kebujuran si pentar jadi ngeduk, dengan dampeskan kebenaran kutana. Tuhan kap sinjadikan bintang-bintang, bintang Kartika ras bintang timur, isalih kena kegelapan jadi suari, suari jadi berngi, ilebuhna lau lawit, jenari ia murkena kudoni, gelarna mekap Tuhan, kalak simbisa ikernep kena, benteng-bentengna iradas kena. Segat atendu man kalak sipang, alu terus terang mandang kam, dengan nembah atendu man kalak sinurikan si tuhu-tuhu ibas pengadilan. Kalak si musil-musil itindihdu, janah ipak sandu ia mereken pagena. Maka amina enggope ipajak kendu rumahdu gedung batu, labo pagi kamnya nisa, enggope isuanindu peken anggur si mejile, labo pagi inemdu lau anggur kuatah nga uga belinna dosandu, janah uga lalana kejahatan si ilako kendu. Kalak bujur itindihdu, ngalo duit sisip kam, janah iolang-olangindu, kalak musil maka olah datan kebujuran ibas pengadilan. Maka ibas paksa si bage, sip saja kalak pantas, sebab paksa jahat kap Daramilah si mahuli, olah si jahat, maka kam geluh. Adi bage Tuhan dibata si mada kuasa, tuhu-tuhu rembak raskam, bagi isi kata kendu rusur. Ketuahan kalak si megikan kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ope lenga kita megiken kata di bata, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita.
Tuhan dibata kam Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Itandai dengan isembah kami kam ibas gelar anak Ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Ibas paksa enda gopulung kami kerina anak-anak Ndu. Guna raduras dengkehken kerna kata Ndu. Gegeh kuasa kesah Ndu si badia. Si erdahin guna ngajari kemahendu. Gelah tupung kemahendu ersemekah. Nuriken kerna kebenarendu. Kerina ngawani perpulungendu pe. Ngasup guna ngantu sisa. Endame kami Tuhan ras pertoton kami. Sasapken kami ras salah dosa kami. Sebab mindo kami man bandu alu meteruk ukur. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras kita ngoge kitab Matius bindu 12 ayat 15 sekubas ayat 20 sada. Kenca yeteh Yesus sura-sura kalak Parisi lawus ia ibas rumah pertoton kalak Jahudi nari. Enterem kalak ngikutken ia. Ipepalemna kerina kalak si penakiten. Jenari i persingetina gelah man isepe ola ituriken kerna ia. Si enda jadi gelah sekai si enggo ikatakan di bata arah Nabi Jesaya nina. Enda me persuruhanku si enggo kupilih. Ia me si ku kelengi dengan si ngena ateku. Ku berikan me kesahku man bana. Janah ia me si beritakan kebujuranku man kerina bangsa. Tapi labu ia pagi rubat entah serko, bagepe labo yang rana, alusora megang, ipasar si meriah. Bulu si enggo beltuk, lai penggel kena, lampu si milep-ilep, lai nimpetina. La ia rengadi-ngadi, seh menang, ibahanna keadilan Janah ibas ia mekerina bangsa-bangsa erpengarapan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan mejuah-juah man bandu kerina. Sebab sengayak genduari kita tetap dengar ngikuti protokol COVID-19 erkiteken Medan masuk dengar kubas zona merah. Maka kerina kita erbahan kebaktian ibas jabu-jabunta. Tentu ibas situasi si bagenda rupa labo perlu kita kecewa sebab siteh nge maka labolit rancangan Tuhan sila mehuli guna kegeluhan ta. Nggo isikap kena si mehuli amin nape genduari lengasi antusi kai rencana Tuhan man banta. Ibas minggu enda, minggu Trinitatis bagepe minggu UM, kita ibabai kubas tema persuruhan pilihan di bata. Ading rana kita karena persuruhan berarti lit sinuruksa. Maka kai si idahikan persuruhan tentuna ibas perintah sinuruksa. Kai si mandahinkan enda me si idahikan suruh-suruhan. Maka adi sinen ibas pengogen tandai ibas kitab Amos itu riken makana Amos enda iutus Tuhan ku Betel guna beritakan karena berita pertobatan.
gelah kerina penguasa i kerajaan utara banci jera dengan robah. Adilaya jera dengan robah ulihna mekapkan kematen. Tapi adi jera dengan robah ia i alaukan nama kegeluhan. Jadi Amos i utus guna beritakan pilihan geluh. Siapa i pilihan du? Adi i pilihan du kegeluhan. Labanci lang harus ikut kendu pedah Tuhan. Adi i pilihan du kematen. Banci itundal kendu Tuhan. Jadi kaipe pilihan du lit konsekuensina. Maka man persuruhanai pesituhuna ancaman sekal ngebelinna. Sebab labo murah mempersingeti penguasa. Labo murah ngajarkan kalak si rejabatan. Kalak silit buatenna. Sebab realitana sinen ibas Indonesia. Ya mungkin ibas lingkungan keluarga antape. La menutup kemungkinan ku gereja. Adilit buatenna. Li kajabatenna. Salah peya. Labo piga pangkala ngerana ngatakan salahnya. Tapi adina bedang gelia. Susah kaya. Labo kalak biar-biaran. Minter ngemis ikatakan karena kesalahan. Enda me realitasi terjadi. Tupung kerajaan utara. Ibas pemerintahan Jerobeam II. Terjadi. Makanya memang adisinen dari segi wilayah, perluasan wilayah, kerajaan utara enda sangat makmur, sukses. Stabilitas politik, bagepe kemakmuran iba sisi bidang ekonomi, sangana naik daun. Ya, MC terjadi. Tapi arkitek-arkitekkan kemakmuran, kai si idah terjadi ije, maka tingkah laku pe bobrok. Kemunapikan ras penyembahan berhala, semal ilakokan ibas lingkungan masyarakat. Si terjadi, kebejatan merajalela, jana sistem peradilan pe ngoceda. Ya mungkin pernah kangesi bagi berita, entah pe pernah ngenda si alami. Laban salahna ia iukum. Pengalaman kami pernah ngelai ku penjara wanita i Tanjung Gusta. Sekala Moria nina bagenda. Ia Moria ka i arah kota Cane. Nina bagenda. Pandita aku pagi darat penjara indanari. Dahin ku munuh nina. Engkai maka munuh ning kami. Hukumenku iban 8 tahun ibas penjara indanina. Labo ban salahku nina. Kepeken ia susah, nande tenda susah. Makali sekala bapa ngatakan saman bana, ngit kam baba bungkus senenda ku Medan, ku berikan upah ndo 4 juta. Makala ngase i Medan ilau diski denga, lit polisi, i grebek na mobil dai. Maka isungku nia, enda barang ise. Tutus kelia ngatakan cabarangku, kepeken ibuka, kepeken ibas ganja. Maka upah dai pelenga alokena, ukumen si mandalanna 8 tahun. Anak na tupung siye baru tubuh. Arkiteken kesulitan ekonomi maka ia ngit baba barang dai. Jadi barang bukti lit ibasia. Tapi pengakunna perban isuruh baba barang dai upah nagalang perlu aku sen ku baba. Lalit saksi. Si mereka barang dai pe dungna ingkar janji. Ipersauken na maka labolit ia mereka barang dai. Enda mengatakan sama karena sistem peradilan bobrok. Sistem peradilan enda ngoceda. Makana adi sistem peradilan ngoceda. Si banci menanggung akibat ibas situasi sebagai biasana si jadi korban makapkan kalak musil. Iperalat kemiskinanna, ditindas kemiskinannya, arkiteken situasi geluhna. Perbandiatah ia perlu sen makana sasaran paling empuk untuk memperalat
kalak musil. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ijeme Amos beritakan suara kenabian. Maka idahina Raja Jerobeam II. Ijeme pusat agama si ibanjirika penyembahan berhala. Ikatakan Amos me karena keadilan. Iturikeun me karena kebenaran. Tapi kaidungna nina penguasa pelaus Amose. Sebab labo piga kalak ngit begiken karena kata si tuhu-tuhu. Apalagi bas jamanta si gendua rienda kerina kalak haus pujian. Merincuh kerina ipuji langit sadape ipandang. MC terjadi. Makanina ndai ibas kitab Amos bindu 5 ayat 10. Segat atenduman kalak si pang alu terus terang mandang kam. Dengan nembah atenduman kalak si nuriken si tuhu-tuhu ibas pengadilan. Enda mesti terjadi. Gelah kita pemetenget kerina perpulungan. Sebab engkai mon-mawon kita terlalu asik dengan pujian. Lanai kita ngit megiken kritiken. Lanai kita ngit megiken kala adi mandang kita. Mis naik darahta. Naik tensinta. Mis merawa kita. Tupung ikatakan kala karena si tuhu-tuhu. Maka persuruhan di bata Amos endandai layam biar. Itu rikena karena si tuhu-tuhu. Jana ikatakan peman penguasa maka nina kam erban kejahatan sisteh kel jahatna kalak musil itindihndu jana ipak sandu mereken pagena. Ya iba situasi COVID enda beralalit terjadi bagai hak kalak miskin pe ipan kalak baya. Enda sangat menyedihkan. Jatah kalak musil, kalak silit sena, muatsa, mansa, igajutken, mon maun dah kam, irungguken karena kalak musil di hotel berbintang. Asakai kap ndu biaya hotel nai, si mancakapenken kalak musil. Maulin ngemindai, biaya encakapken sandai bereken man kalak musil, nggot rakap akapna. Tapi endam realitasi terjadi. Tapi adi ikataken elik kami kalak tersinggung, lau pedah kujai kal turiken kal kerina. Kata di bata saja si pinter-pinter ningen. Kata warime persuruhan di bata pangatakan karena kebenaran ras ketuhu-tuhun. Kutah nge uga belinna dosandu jana uga lalana kejahatan si ilako kendu. Kalak bujur itindihndu ngalo duit sisip kam jana i olang-olang indu kalak musil maka ola idaca kebujuran ibas pengadilan. Maka ibas paksa si bagai sip saja kalak pantas sebab paksa jahat kape. Maka di sini realitas sienda enda tuhu tantangan man banta. Kami secara pribadi setiap hari Jumat melayani ku LP Pancur Batu. Telu kalak teman pandita si tuhu aktif kami melayani ku LP Pancur Batu. Pendeta Jenny ras pendeta Ebenezer. Sekali pak salit si penjara dai nandangi keri masa tahanenna. Latih kelukurna, engkai maka latih hukur duning kami. Rehnina aku bicara darat pekari lesak ngate kue nina. Sebab idarat man ukuran penggala rumah kos nina. Nakan peman tangkelen nina. Maka latih kal ngukur kue nina. Adi derak denga, pas denga ngate kukuban kasus gelap saja aku nina. Sebab bahasa indah nina bicara kicat-kicat PJ manai laterancam nina. Ingat tadi ngai laterancam nina. Jadi ema kemiskinan sini hadapina. Ema tantangan sini hadapina. Ibas ndalani kegeluhenna. Tapi aminna pe bagai lit kange kala memperalat kepentingan orang miskin untuk mempebayak bana. Makana adi sekala suruh-suruhan Tuhan enda laban si biar ngatakan karena kata tuhu. Tapi rusur kanita bagian dame ulah katakan kata tuhu, kata teng-teng katakan. Maka mesra kal kita tobat, mesra kal kita robah. Lapis yakap menjile cantik kali kam ninta. Padahal labo menjile. Sidah ngesur gambuk na umpamana. Sidah ngendai rok nala tepat. Mis ninta. Bagus loh. Modelnya bagus ninta.
Padahal sidah ngende seding. Engkai makalah si katakan tak kusampati kam pekenasa. Sebab labo kerina kita pang ngatakan karena kebenaran tapi ketuhun-tuhun. Sebab adina lepak kita, salah kita, sini kalak kerina, lanai kalak ngit ngatakan kesalahan ta, berarti ada sesuatu yang salah. Maka ulah kari siakap aman, tupung kalak sini nandangi kai si salah ibahan kita. Enda me si ikatakan ibas kitab endan dai makanina, daramilah si mahuli tadingken si jahat. Engkai maka bagai si mahuli idonienda pelako, isurga peatan. Tapi adi si jahat idonienda dengan caatan, isurga laatan. Maka pilihan man banta genduari, kusurga tenta entahlah. Adi donienda dengan cateta cukup idonienda saja, ban saja kejahatan. Tapi ingat makana kesempatan tak empekena lagu langkah ta bas donienda dengan cat. Ula Arab kendu memperbaiki kelakuan setelah mati tidak mungkin. Pada saat kita hidup, sangat kita geluhenga kesempatan ta empekena lagu langkah ta. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan, tergantung pilihan ta kai genduari. Memang idonienda erban mahuli pe kita kerinang kalak rate ngena. Tapi ula kam lupa bas mahuli bandoi pelik kang kalak sirate segat. Makanina seuli-uli jelma lit ngesirate nembeh, sejahat-jahat jelma lit ngesirate ngena. Ras enterem ka pengikutna. Maka labo terpengadi kejahatan. Lah terpengadi kejahatan sebab engkai pengikutna penterem. Ya adi cakap karoda nina sorry aja. Gua disor kap numelona bu terpekena. Makana tentu kita nentukan pilihan ta karena sie. Maka ulamin kebenaran si dampeskan ku tanah. Kerohanian lah penting man banta. Sebab engkai kebenaran keadilan kebujuran harus dimulai dari dalam hati. Latihanna di dalam keluarga. Maka kita kerina orang tua. Ajarkan anak ta mulai kitik nari, kugang geluh benar, kugang geluh adil, kugang dalankan ketuhun-tuhun. Sebab engkai encaya sukses mempagi makana ia ajarkan sie itu tidak mungkin. Maka latihanna mulai ibas rumah nari. Endame si idah dosa bangsa Israel cukup menonjol ibas bidang sosial. Kalak si baya membuat keuntungan, ras memeras kegeluhan kalak si musil. Adi pernah mungkin iidah ya kalak musil minjam sen. Maka ban lali sen na ban naboroh. La tergadaikan la tergalarina ibuat maboroh ndai. Adina bas tradisi padan sindekah pernah kange adi kalak si musil la tergalarina borohna anak nei mesiban jadi budak. Uga mekap ndu perasaan sekala orang tua adi anakna iperbudak. Maka Tuhan Yesus mekapkan anak di bata. Ya katakan dai ibas pengogenta enda. Maka na ia menurikan karena kebenaran ras ketuhu-tuhun. Enterem kalak singikut kenia. Erkitekan tanda sengget sini ibahanna. Erkitekan pengajaran-pengajaranna. Ngikutkan Tuhan ia erkitekan lid kepentinganna. Labo atena gelah jera. Labo erkitekan robah. Tapi asik mengikut tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Maka kita genduari kaidage motivasi ta mengikut Tuhan. Kita hendak kerina suruh-suruhan Tuhan. Ngasup lagi kita ngatakan kebujuran. Ngatakan kebenaran ras keadilan. Ya kalak bujur enda rusur meling. Kalak singgit ngatakan tuhu enda bagi eltep. Mungkin ingat du eltep hari nai permainan anak-anak buluh Cina. Maka karat na koran. Maka sempul na koran si bas babah nandai. Kena ku perdempakan kalak baci kena mata kalak. Tapi adi eltep ndai darat arah babah teku kalak ndai pinter. Jadi kalak bujur mekapkan kalak pinter. Maka di pinter-pinter kape si gundari kita katakan kalak kang kita mau tu.
Andai mau tungah andai pinter ngencatakna lu kintakna pe belok-belok nina ka. Maka nina di era orang gila. Siapa yang tidak gila? Itulah yang gila. Mesti terjadi. Maka na Tuhan Yesus ngatakan candai ibas pengogen ta enda. Ia persuruhan pilihan di bata. Ula lebih katakan duman ise pe karena aku. Sebab laati Tuhan Yesus ia ikut-ikut. Rekitekan tanda-tanda sengget saja si ilako kena. Tapi mintura ukur kalak ngikutkan Tuhan, rekiteken kini tekena. Lalu bagedage senina rasturang sini ikalengi Tuhan. Ibas minggu Trinitatis enda, ibas minggu enda. Kerina kita terdilo jadi persuruhan pilihan di bata. Tapi gelar nenda sekal jilena, tapi lolit beratan dalam kenca. Persuruhan pilihan di bata ningene benar adilang lang lalit kelang-kelang ne katakan tuhu adi tuhu lang adilang adinina bas falsafah takalak karo katakan kata teng-teng ula kata tuhu maka si modifikasi kata-kata enda nina bagai enda si mejilena katakan kata tuhu teng-teng ban cibal kenca gelah robah bagi narik benang ibas tepung benang nape darat, tepung nape la sontar. Kita mon-mon dan du, benang nape lengan darat, tepung nanggo sontar. Jelma siajarkan kita ndai pe lenga bertobat, goleben grupo beritana. Maka anak-anak Tuhan pilihanna, makapkan ibas hikmat ya kepentaran si ibreken di bata man banta krina. Adinggit kita jadi persuruhan pilihan di bata, ulang alo kencang kita ngit. Ipilih jadi ketua tapi lardahin. Ipilih jadi serayan lardahin. Ipilih jadi pengurus manurusan sentabi magelut pekam lodalih gelah robah kita kerinenda. Sebab engkai ada tanggung jawab, ada amanah yang disiapkan iberikan Tuhan man banta adi ipilih kita tentuna surah-surah Tuhan menda siman pesehenken labo surah-suranta. Terpuji gelar Tuhan, gelah terdilo kita kerina ngelai ibas menghadapi pandemi COVID-19 endape. Hadi hakta pindolah, tapi dilaba ginta ula buat. Laman buatan sebab enda banci encedai kubas kegeluhenta. Ingat makana di bata tetap memelihara kegeluhenta. Di bata tetap siminpin geluhta. Janah ula si prajang sila baginta. Tapi si baginte telah kam adinggo kini cikapkan Tuhan man banta tetap ngejadi si kerajaan ta. Maka pilihan Tuhan pe tetap bagai perukuranna. Persuruhan Tuhan ujai mah pengendesan geluhna. Gelah malam atena ibas ndalani wari singgo itetapkan Tuhan ibas kegeluhanna. Tuhan si masu-masu kita kerina. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Pasu-pasulah o Tuhan, kata si enggo idengkehken kami. Gelah terdilo kami kerina dalanken pedahdu. Empekena lagu langkah kami. Bagai penggeluh ibas kebenarandu. Amin nape ibas doni enda la teraloken. Tapi laban cilang kami kerina terdilo. Dalanken kebenaran sirehna ibas kamnari. Perlengkapi kami Tuhan alu kuasandu. Guna dalanken pedah-pedahdu. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab Kristus Yesus juru selamat kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa. Ras kita ngakuken pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa, sila resibar kuasana. Sinepa langit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen,
petelu wariken nggo keke ibas si mate nari. Nangkeh ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia. Persadang kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta. Kuteh maka kam singuji pusuh peraten dengan meriah ia kapndu ras bangsa si ertutus ate. Ibas pusuh peraten si bersih ras bujur. Meriah ukurndu merekenca enda kerina man bandu. Janah ku idah ku gabang sandu singgo pulung ijenda alu meriah ukur maba persembahan man bandu. Tupung sisehken persembahan ta, mari ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab mendendenta nomor 420 ayat sada rasi peduaken. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gegeh ibas kami lako mereman bandu. Kerina silit ibas kami kam kap empuna, pasu-pasundu dage gerejandu, ibas engkelola persembahan, si ipersembahkan ngawani perpulungandu. Si tading ibas perpulungandu pe Tuhan kam si ngelipat ganda kensa, gelah erkecukupan ia ibas kegeluhenna. Ertoto kami man bandu o Tuhan, nang dangi modramen kami, kelasis runggun, bagai pe pandita, pertua diaken ras emeritus, pengurus PJJ, bagai pe pengurus kategorial, gelah kerina radu ras, banci ikut muat bagin, ngelai perpulungandu, ibas masa pandemi COVID-19 enda. Ertotope kami man bandu o Tuhan, nang dangi pemimpin bangsa ras negara kami, khususna Presiden kami Joko Widodo, ras jajarenna si erdahin ibas pemerintahan, mekuah hateindu Tuhan, dudurken tandu si melias man bana, gelah ngasup pe ia tetap babai perdalanan bangsa negara kami, kusi sentu duras peratendu, gelah tetap keputusan si ibuatna,
mensejahterakan rakyat Indonesia. Bagepe ertoto kami, mankrina anak-anak ndu sirdahin bas pemerintahan, gelah banci jadi sada tim kerja si mekuli, ngukurkan kini ulin Indonesia ibas masa si rohenda. Bagepe krina tim medis, pasu-pasundu daging kulana gelah mejuah-juah, sebab krina pinakit mantanganen na i rumah sakit. Bagepe keluargana Tuhan, pasu-pasundu, tentuna pe ibas menghadapi situasi si genduari, laban cilang krina ia dalankan tugas singgo yendesken negara, khususna ibas menghadapi pasien COVID-19 singgo terinfeksi positif. Bere Tuhan, maka krina anak-anak ndupe banci sehat mejuah-juah, galah si sakit pe Tuhan si masu-masusa, sebab kuasandu erbanca ia sehat. Negara kami enda pe endesken kami man bandu, gelah tetap aman, dingin pe sejahtera krina rakyat Indonesia, ibas penampat Tuhan nangdangi aparat negara kami. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami man bandu, nandangi perpulungendu sinahkan persembahan tandaria ukur, persembahan janji iman, bagepe persembahan persepuluhan, kerina persembahan sini persembahkan perpulungendu, languraki ibas ia, tapi Tuhan si ngelipat ganda kensa. O Bapa si mada kuasa, ertotope kami man bandu, gelah kam si masu-masu kerina ngawani perpulungendu, ibas erbagai-bagai profesina skala-skala, gelah araeme Bapa, banci tercukupkan krina sini iperlukenna. Anak-anak ndu sir ulang tahun ketubuhan, bagepe ulang tahun perjabun, man bandu ia yendesken kami. Anak-anak kami sisangana ngikuti ujian semester melalui program online. Endape Tuhan kami simberi pemeteh ras kepentaran, gelah anak-anak kami pe menikmati situasi si genduari enda. Sukses ka ia ibas persekolahan ras perkuliah kena. Bagepe jabu-jabu si erteda ate guna natang tua, Tuhan sinikap kensa. Bagepe anak kami singgo dewasa lenga erjabu, te kami isikap kendu si mahulina. Anak-anak kami singgo tamat sekolah lenga erdahin pe, Tuhan kam si masu-masu kegeluhanna. Kerina kegeluhan ngawan perpulungendu, menaken si kitik nari, bagepe seorang tua kami saitun, siku denga jabuna bagepe silakuh jabuna, Tuhan si masu-masu ia kerinana. Kerina program gerejandu ibas runggunenda pe, pertua diaken, pandita, BPMR, Tuhan si masu-masusa, gelah kerina anak-anak ndu jadi sada tim kerja si megega, guna ngaturkan pelayanan ibas runggun enda. Terpuji kam Tuhan arah kerina geluh kami, sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari sisehken perpadanenta man dibata. Dibata me simreken kegeluhan. Jenari ibrena kegeluhan simbaru man bandu, arah Yesus Kristus. Jana tetap ipelimbarui na gegehdu, arah kesah si badia. Erpadan aku Tuhan, atiku mergakan kegeluhan si berekendu. Erpadan aku Tuhan, tetap musi perbahanandu, singgo ituduh kendu ibas Yesus Kristus. Erpadan aku Tuhan, tetap makeken kepentaran singgo jujur kendu arah kesah si badia. Guna empeteguhi perpadanan taman dibata, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 322 ayat si pemenang. Si Maria, si tertaban baci pula, si bentang jadi erpengida, raka kami tersembah.
Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ertoto, bagi sini ia jari Tuhan Yesus, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas suari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berilah perukurendu ras kini tekendu, ipelimbarui di bata. Alu bagai ngasup kam jagai dirindu, bagai pe jagai persadandu, ras perpulungenna ibas keleng ate. Guna si aluken kamlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Kemalaman ate sirehna ibas di bata nari, sila terukuri manusia, eilah singarak-ngarak kegeluhendu, erpalasken persadandu, ras Kristus Yesus. Amin. Ya, kebak tinta ngodung. Shalom. Ras selamat wari minggu man banta krina kekelengan Tuhan. Pengendes kita tetap mendibata ibas situasi sekundari MK COVID-19. Tetap kita ertoto mandibata gelah ibas wari minggu sirehenda bancika jumpa kita ibas gereja tenda. Bujur ras mujuah-juah man banta krina. Bujur.